مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے غیر قانونی بھارتی اقدام کو 4 سال مکمل ہو گئے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں، تشویش کن سیاسی اور معاشی صورتحال اور غیر سماجی پابندیوں نے کشمیریوں کی زندگی کو چیرن بنا کر رکھا ہے۔ 5 اگست 2019 کو مودی نے آرٹیکل 370 ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کی خود ارادیت پر حملہ کیا۔ مظلوم کشمیریوں کو حاصل خصوصی نیم خود مختاری ختم کر دی گئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ 5 اگست کے اقدامات نے مقبوضہ کشمیر کو کھلی جیل میں بدل دیا ہے۔ کشمیری بھارت کے غیر قانونی اور غاصبانہ تسلط کے خلاف لازوال قربانیاں دے رہے ہیں۔ یوم استحصال پر خصوصی پیغام میں ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ تنازع جموں کشمیر کے پرامن حل کے ذریعے ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام ممکن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بھارت کا کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے سے انکار پورے خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت نے کشمیری عوام کو دبانے کے لیے طاقت اور تشدد کے وحشیانہ استعمال کا سہارا لیا ہے۔ پاکستان ایسے تمام یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ ملک میں عام انتخابات 2017 کی مردم شماری کی بنیاد پر ہوں گے یا 2023 کی مردم شماری کے مطابق ہوں گے؟ فیصلہ آج مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج طلب کر رکھا ہے، جس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء شریک ہوں گے۔ پی ٹی آئی کا توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ ہمیں اس بات پر تحفظات ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس واپس ایسی جج کو بھیجا ہے جس نے پہلے بھی ہمارے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان راشد لطیف نے وائٹ بال کرکٹرز کے لیے بھی پینشن کا مطالبہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر راشد لطیف نے لکھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو وائٹ بال کرکٹرز کے لیے پینشن کی اسکیم تیار کرنی چاہیے۔ کرکٹرز کو پینشن کی سہولت سے دور رکھنا ناانصافی ہے۔ فلم انڈسٹری کی نامور اداکارہ اور ہدایتکارہ شمیم آرا کو اپنے مداحوں سے گزشتہ 7 برس بیت گئے۔ ممتاز اداکاروں کو فنی خدمات کے اعتراف میں 4 مرتبہ نگار ایوارڈ سمیت متعدد اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ شمیم آرا کا اصل نام پتلی بائی تھا۔ فلمی دنیا میں شمیم آرا کے نام سے مشہور ہوئی اور وہ بڑے پردے کی مقبول ہیروئن اور 1950 سے 1970 کی دہائی تک صفِ اول کی اداکارہ رہیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری کو ایک اور اعزاز حاصل۔ زینب یونس کی ہم آواز روس میں منعقدہ کازان انٹرنیشنل مسلم فلم فیسٹیول کے لیے شارٹ لسٹ ہو گئی ہیں۔ فیسٹیول کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق 44 ممالک کی 700 فلموں میں 10 مختصر فلموں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، جس میں ہم آواز بھی شامل ہے۔ فلم ہم آواز شناختی بحران، خاندانی تعلقات اور خوابوں کی تکمیل کے لیے جدوجہد پر مبنی موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔
اور اسلام آباد، گجرانوالہ، تھرپارکر، بدین، خیرپور اور رحیم یار خان میں رات گئے تیز بارش ہوئی۔ تیز بارش کے سبب کچھ علاقوں میں کھڑی فصلیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد اور پنجاب کے بعض علاقوں، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے غیر قانونی بھارتی اقدام کو 4 سال مکمل ہو گئے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں، تشویش کن سیاسی اور معاشی صورتحال اور غیر سماجی پابندیوں نے کشمیریوں کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے۔ 5 اگست 2019 کو مودی نے آرٹیکل 370 ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کی خود ارادیت پر حملہ کیا۔ مظلوم کشمیریوں کو حاصل خصوصی نیند خود مختاری ختم کر دی گئی۔ مودی سرکار نے جائیداد کی خرید و فروخت کا قانون پیرو تلے رونتے ہوئے غیر کشمیری افراد کو زمین الاٹ کرنا شروع کر دی اور اکثر علاقوں کو اسٹریٹجک ایریا قرار دے کر بھارتی فوج کو قبضہ کرنے کا اختیار بھی دیا۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو راجیہ سبھا میں کشمیر کے خصوصی حیثیت ختم کرنے کا بل پیش کرنے سے قبل ہی صدارتی حکم نامے کے ذریعے کشمیر کے خصوصی حیثیت ختم کر دی اور ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کو وفاق کے زیر انتظام 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس کے تحت پہلا حصہ لداخ جبکہ دوسرا جموں اور کشمیر پر مشتمل ہوگا۔ آرٹیکل 370 ریاست مقبوضہ کشمیر کو اپنا آئین بنانے، ایسے برقرار رکھنے، اپنا پرچم رکھنے اور دفاع، خارجہ اور مواصلات کے علاوہ تمام معاملات میں آزادی دیتا ہے۔ بھارتی آئین کے جو دفعات اور قوانین دیگر ریاستوں پر لاگو ہوتے ہیں وہ اس دفعے کے تحت ریاست مقبوضہ کشمیر پر نافذ نہیں کیے جا سکتے۔ بھارت نے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے سے قبل ہی مقبوضہ کشمیر میں اضافی فوجی دستے تعینات کر دیے تھے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کشمیری اس اقدام کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ 5 اگست کے اقدامات نے مقبوضہ کشمیر کو کھلی جیل میں بدل دیا ہے۔ کشمیری بھارت کے غیر قانونی اور غاصبانہ تسلط کے خلاف لازوال قربانیاں دے رہے ہیں۔ یوم استحصال پر خصوصی پیغام میں ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا تھا کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے غیر قانونی طور پر بھارتی زیر تسلط جموں اور کشمیر میں اپنی غیر قانونی اور یک طرفہ کارروائیوں کا آغاز کیا۔ ان کارروائیوں کا مقصد کشمیری عوام کو بے اختیار کرنا، حق راہ دہی سے محروم کرنا اور ان کی اپنی ہی سرزمین سے بے دخل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت گزشتہ 75 سالوں سے مختلف ہتھ کنڈوں اور سازشوں سے کشمیری عوام کے حقوق اور امنگوں کو پامال کر رہا ہے۔ تاہم 5 اگست 2019 سے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو ایک کھلی جیل میں بدل دیا گیا۔ بھارت کا کشمیری عوام کے حقوق سے مسلسل انکار ایک غلط اور غیر قانونی عمل ہے۔ سفارتی دوغلا پن یا بھارتی ریاستی دہشت گردی اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ بھارت کشمیری عوام کی ان ناجائز حق خود ارادیت دے کر
सलामती कौंसिल की जानिब अपना जिम्मेदारियां पूरी करे। सदर मुमलिकत का ये भी कहना था कि पाकिस्तान अपने भाइयों और बहनों की आवाज बनता रहेगा और उनके जायज हकूक के हसूल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। हमें इस बात पर यकीन है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के मुतल्लिका करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तनाज़ा जम्मू और कश्मीर के पुरअमन हल के जरिए ही जनूबी एशिया में पायदार अमनो इस्तेहकाम मुमकिन है। के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत का कश्मीरियों को उनका हक के खुद इरादियत देने से इनकार पूरे खिते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर अपने पैगाम में वजीर आजम का कहना था कि आज भारत को मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मनसूख किए 4 साल गुजर चुके हैं। भारत ने कश्मीरी अवाम को दबाने के लिए ताकत और तशद्दुद के वहशियाना इस्तेमाल का सहारा लिया है। भारत ने मकबूजा कश्मीर और की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ हैसियत को तब्दील करने के लिए इक़दामात का एक सिलसिला भी शुरू किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत को कमजोर करने के लिए कश्मीरी आबादी में तब्दीलियां लाने की कोशिश की है। भारत के हालिया इक़दामात कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती आबादी को हक राय दही से महरूब करने के मज़मूम भारतीय अज़ाइम की निशानदही करते हैं। इस मकसद के लिए भारतीय हुकाम ने इंतखाबी हलकों की मुंतखब हदबंदी की है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यौम इस्तेसाल कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज की जानिब से बहादुर और पुरअज़्म कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया गया। भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर के खसूसी हैसियत खत्म करने के 4 साल मुकम्मल होने पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से यौम इस्तेसाल कश्मीर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती का ऐलान किया गया। ISPR के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में फौजी लॉकडाउन और आबादियाती ढांचा तब्दील करने के गैर कानूनी इकदाम आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जियां हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होने चाहिए। इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां आलमी कवानीन के सरीह खिलाफ वर्जियां हैं। भारतीय हुकूमत के बयानबाजी दुश्मनी पर मबनी इकदाम इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज मकबूजा कश्मीर के शोहदा को अजीम कुर्बानियों पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश करती है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और इंसानी हमदर्दी की फराहमी की जद्दोजहद में मुकम्मल हमायत का इजहार करती है। खबर शामिल करें आरिफवाला से, जहां लिटरेसी डिपार्टमेंट के स्कूलों में यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया गया। नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल के बच्चों का कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदे रजा जैदी से। जी रजा, बताइएगा। आरिवाला में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को गैर कानूनी तौर पर मनसूख किया जाने पर मजलूम कश्मीरियों को हासिल खसूसी नीम खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई। 5 अगस्त के इस इक़्तिदाम ने मकबूजा कश्मीर को एक खुली जेल में बदल दिया। कश्मीरी आबादी में तब्दीलियां लाने की कोशिश सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से आरिफवाला नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल शमसाबाद के बच्चों ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। शेखुपुरा में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल के बाहर इस वक्त हमारे नुमाइंदे महमूद बेग मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि यहाँ दिन कैसे मनाया जा रहा है। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल दीगर शहरों की तरह ज़िला शेखपुरा में भी यौम इस्तेहसाल जो है वो जोशो जज्बा के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मज़ाहरीन मौजूद हैं और हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाल के बाहर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज यौम इस्तेहसाल के मौका पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती जो किया जा रहा है, क्या पैगाम दे हैं?
ये आज हम इनको पैगाम दे रहे हैं कि हम इनके साथ हैं, ये हमारी शाह रह गए और ये हम कश्मीर को आज़ाद करा के रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज बिल्कुल जैसा कि उनका यही कहना है कि कश्मीरियों के जो हकूक़ गसब किए जा रहे हैं उनके हकूक़ उनकी दहलीज तक मुंतकिल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को बार बार हम झंझोड़ते रहेंगे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिश्तिया में भी 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के हवाले से मुतल्लिका इंतजामिया की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चिश्तिया से हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिश्तिया में यौम इस्तेसाल 5 अगस्त कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के हवाले से मुतल्लिका इंतजामिया की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया है, जिसकी क़ियादत जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया और DSP चिश्तिया कर रहे हैं। रैली जो है वो बल्दिया चौक से बुखारी चौक तक निकाली गई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात के साथ साथ तमाम तर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की है। रैली का मकसद कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करना है। 70 सालों से भारत की जानिब से निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिस पर यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपनी आंखों पर स्याह पट्टी बांध रखी है। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज के रैली के हवाले से क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज का दिन जो है वो यौम इस्तेसाल कश्मीर के तौर पर पूरी दुनिया में इस वक्त मनाया जा रहा है। ये दिन बेसिकली एक जो भारत ने जुल्मों ज़्यादती का एक सिलसिला कश्मीर में शुरू किया हुआ है, उस रिप्रेशन में, उस सप्रेशन में ये एक मज़ीद नए चैप्टर का आगाज़ करता है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने जब कश्मीर का अपने आइन में एक जो ख़ुसूसी उसको स्टेटस हासिल था, जिसके तहत बहुत सारे गैर कश्मीरी लोग कश्मीर में आके आबाद नहीं हो सकते थे, उसकी सिटीज़नशिप चेंज नहीं हो सकती थी। सिर्फ नेटिव कश्मीर को कश्मीर में रहने का, जायदाद बनाने का, चीज़ें ख़रीदने का, चीज़ें फ़रोख्त करने का हक़ हासिल था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद कलीमुर रहमान का यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर पैगाम देते हुए कहना है कि 5 अगस्त 2019 कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस दिन भारत ने गैर कानूनी इकदाम से इंसानी हकूक सलब करके कश्मीर के खसूसी हैसियत को खत्म किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर जुल्म सितम और हकूक के खिलाफ वर्जी काबिले मुसम्मत है। भारत इतने जुल्म सितम के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत दबा नहीं सकता। गवर्नर पंजाब ने कहा कि कश्मीरी हक के खुद आरादियत के जायज हक के लिए मुसलसल कुर्बानियां दे रहे हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलसल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर अक़वाम आलम को आवाज़ उठानी चाहिए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम अक़वाम आलम से मुतालबा करती है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिलाया जाए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी मजलूम कश्मीरियों पर इंसानियत सोच मुजालिम का नोटिस ले। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीपल्स पार्टी वेमेन विंग पंजाब अकीला यूसुफ ने 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीर डे के हवाले से कहा है कि भारतीय हथकंडों के बायस कश्मीर में गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। उन्होंने इस हवाले से मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। रहीम 5 अगस्त 2019 इंतहाई तारीख दिन खान साहब की गवर्नमेंट में मोदी ने 370 आर्टिकल को ख़त्म किया और कश्मीर को हड़प किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और सदर आसफ अली जरदारी साहब और तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले और जियालियाँ इसको कंडेम करती हैं और अपील करते हैं कि कश्मीरियों का ये बहाल किया जाए और कश्मीरियों को उनके हकूक दिए जाए। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से यौम इस्तेसाल मनाया गया। तकरीब का इनेकाद पाकिस्तानी कौंसलेट में हुआ। पाकिस्तानी और कश्मीरी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। कश्मीरी रहनुमाओं और मुख्तलिफ शोबा जात जिंदगी के अफराद ने खिताब किया। शुरा ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में किए गए गैर कानूनी भारतीय इक़दामात की मजम्मत की और
आजादी तक जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म का इजहार किया। इस बात पर जोर दिया कि भारत कानूनी और अखलाकी तौर पर कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हक़ खुद आरादियत देने का पाबंद है। कायम मकाम कौंसल जनरल रहमतुल्लाह वजीर ने कहा है कि भारत की जानिब से इस गैर कानूनी यकतरफा इक़दाम का मकसद जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करना और मसला कश्मीर को आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ हैसियत को तब्दील करना है। ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इस मौके पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुजालिम की तस्वीरों पर मुश्तमिल तस्वीरी नुमाइश और मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। तकरीब का इख्तिताम कश्मीरी शुहदा की मग़फ़िरत और जिद्दोजहद आज़ादी में कामयाबी की दुआ पर हुआ। सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक बात करें तो हेड सुलेमान की दरिया सतलुज में सूजेकी के मकाम पर बेड़ा उलटने का मामला, रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद 4 अफराद की लाशों को निकाल लिया गया। बेड़े में 45 के करीब मर्द, खवातीन और बच्चे डूब गए थे। मजीद जानते हैं हवेली लखा से अपने नुमाइंदे चौधरी अब्दुल रहमान से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं हवेली लखा दरिया सतलुज हेड सुलेमान की सूजे के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बेड़ा डूब गया था जिसमें 40-45 मर्द व खवातीन और बच्चे सवार थे, जिसमें 15 अफराद जो तैराकी जानते थे वो बिल्कुल अपनी मदद आप के तहत बाहर निकल गए। इत्तला मिलने पर फौरी इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 4 डेड बॉडीज को तलाश कर लिया। इस वक्त हमारे साथ मियाँ नवाब अली कलसा मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। ये जितना भी काम हो रहा है ये पानी के ऊपर हो रहा है और लॉन्चें जो हैं वो ऊपर दूर दूर तक जा रहे हैं, लेकिन इन सब लोगों का मुतालबा ये है, जितने भी लोग अफेक्टेड हैं, जिनकी फैमिलीज यहाँ पे बैठी हैं, वो रो रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, वो सरापा एहतजाज हैं कि जिस जगह के ऊपर बेड़ा डूबा हुआ है उस जगह को अंदर गोताखोरों ने या टोबों ने उसको अभी तक वहाँ पे जाके तलाश नहीं की। इन सब का ख्याल है कि उस बेड़े के नीचे या उसके ऊपर 15 तो मोटरसाइकिलें थीं, खाद की बोरियां थीं, खल की बोरियां थीं। वो ये रात को लोग इधर चले जाते थे अपने जहाँ पे इनकी आबादियाँ वहाँ पे वो लेके जाते थे सौदा सलफ। तो इनका सबका मुतालबा है कि उस जगह को रेस्क्यू किया जाए और वो टोबे जाके गोताखोर जाके तो वहाँ से वो जो हमारे जो इनके प्यारे डूबे हुए उसके अंदर हो सकता है वहाँ पे कोई डेड बॉडीज मिल जाए। अगर उस जगह की तसल्ली हो जाए फिर उसके बाद आगे पीछे बंदा दौड़ ले कि जी आगे पीछे फिर बंदा दौड़ करता है कि बंदा डेड बॉडी ऊपर आ गई तो वो तलाश हो जाएगी, नीचे अगर वो रेत में या दब गई है तो वो तो तलाश नहीं होगी। जी नाज़रीन, जैसा आपने सुना कि मियाँ नवाब अली कल साहब का कहना है कि इंतज़ामिया को फिल फौर चाहिए कि यहाँ पर बेड़ा डूबा है, उसको फिल फौर तलाश किया जाए और उसको उठाया जाए। उन्हें अंदेशा है कि बेड़े के नीचे जो लोग हैं वो मौजूद हैं और उनको अगर बेड़ा तलाश किया जाए। मजीद लाशों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हवेली लखा से अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सरगोदा की जानिब बढ़ेंगे। सरगोदा पुलिस की 27 ओल्ड स्क्रैप यूनियन ने महंगाई और हंगामी तौर पर इजलास तलब कर लिया है। हुकूमती MNA की मौजूदगी में पुलिस के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। ओल्ड स्क्रैप यूनियन का इजलास मकामी होटल में मुनक्किद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी हामिद हमीद थे। इस मौके पर हाजी अरशद और दीगर का कहना था कि मुकामी पुलिस ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है, कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस बिलावजह स्क्रैप डीलर को उठाकर ले जाती है और रिश्वत के बगैर नहीं छोड़ती। हुकूमत हमें तहफ़्फ़ुज़ रहम करे। रुकने कौमी असम्बली हामिद हमीद ने स्क्रैप डीलर्स को यकीन दिलाया कि उनके साथ होने वाली नाइंसाफी का अज़ाला किया जाएगा। आज के इस नुमाइंदा इजलास में तमाम दोस्तों का ये मुतालबा था कि हमें मुख्तलिफ थानों से, मुख्तलिफ पुलिस एहलकारों से जो परेशानी, जो खिफ़त उठानी पड़ती है कि चोर चोरी करके भाग जाता है, नशा करके पैसे खा जाता है और सख्ती जो है वो कबाड़ियों की आ जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला हम DPO सरगोदा के साथ मिल के
जो कि बड़े अच्छे और शरीफ इंसान हैं, ASP सिटी उस्मान मीर साहब को मिल के इंशाल्लाह ये सारे मामलात इनके हल करवाएंगे। और ये बाइज्जत रोज़गार कमाने वाले हमारे मेहनत कश हैं, हमारे भाई हैं जो कबाड़ के साथ इस मुल्क की कौम की खिदमत कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह ताला इनके साथ हैं और हर जगह पे इनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और इनके लिए हर तरह की आवाज़ इंशाल्लाह ताला उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब अंजुमन ताजरान और स्क्रैप सरगोदा का जनरल सेक्रेटरी अर्ज कर रहा हूँ, हाजी मोहम्मद अरशद। हमारे मीटिंग बुलाने का मकसद ये है कि हमें हर दूसरे दिन पुलिस बहुत ज़्यादा तंग करती है और हमारा सामान भी उठा के ले जाती है और हमसे पैसे लेके फिर बंदों को छोड़ देती है। अगर हम मुजरिम होते तो हमारे खिलाफ FIR क्यों नहीं काटती है लोग? हमें FIR काटें, हमें अंदर करें, हम इंशाल्लाह जैसे खुद जमानत कराएंगे, लेकिन वो लोग हमसे पैसे लेके हमारे बंदों को छोड़ देते हैं, इसलिए कि हम मुजरिम नहीं है। बराए मेहरबानी हमें चाहते हैं कि हमें पुलिस तंग ना करे। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है, हम अहमद हमीद से और हुकूमत पाकिस्तान से भी यही मुतालबा करते हैं कि हम कबाड़। डेरा गाजी खान में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। जगह जगह सब सलाली परचम नजर आने लगे। बच्चों और बड़ों ने 14 अगस्त की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन, क्या अपडेट है बाजारों में? बिल्कुल, इस टाइम मैं डेरा गाजी खान सदर बाज़ार में मौजूद हूँ। सदर बाज़ार में यहाँ पर 14 अगस्त आते ही यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो स्टॉल लग चुके हैं। यहाँ पर शहरी बच्चे और बुज़ुर्ग ख़वातीन भी काफ़ी तादाद में अपने घर को सजाने के लिए और बच्चों को 14 अगस्त के लिए यहाँ पर पाकिस्तान के सूट लेने के लिए आए हुए हैं और अपने बच्चों को बेजस भी लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर जो मुख्तलिफ स्टॉलों पर यहाँ पर पाकिस्तान का तराना भी लगाया जा रहा है और यहाँ पर सदर बाज़ार में तराने की काफ़ी यहाँ पर गूंज है। मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे और ख़वातीन काफ़ी तादाद में यहाँ पर बेजस और सूट बच्चों के लिए ले रहे हैं। इनका ये कहना है 14 अगस्त के हमें बहुत काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है और हमारे पाकिस्तान जो 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था, हम बहुत जश्न भी मनाते हैं और मिठाइयाँ भी तकसीम करते हैं और अपने बच्चों के लिए अपने लिए। बख्शापुर के इलाके साथ काही की रहायशी बेवा खातून की जमीन पर बासर अफराद ने कब्जा कर लिया। मुतासरा खातून इंसाफ के हुसूल के लिए प्रेस क्लब एहतजाज के लिए पहुंच गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सुहारो खान बलोच से। जी सुहारो, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? इस टाइम मौजूद हैं खाई प्रेस क्लब में जो बाअसरों के ज़्यादतियों के खिलाफ जो यहाँ पर ख़वातीन और मर्द बच्चों के समेत यहाँ पर बाअसरों जैसे कब्ज़ा माफिया के खिलाफ जो सरापे एहतजाज हैं, आज जो प्रेस क्लब पे आए हुए हैं। मज़ीद इस हवाले से उनसे जान लेते हैं उनका क्या कहना है। हमारे छा चवण आए था अबा माँ के जड़ो हक मिले, माँ के पांचो इन जालिम को जमीन आज़ाद करे मिले। माँ जी खटियाला हर साबूत माँ वट आइन। माँ के जालिम न तो छड़े के दड़का धमकियों दे दे माँ विक्रो करे जो छड़े हम अन्या माँ के न तो छड़े। माँ के चौंदा तो 2 लाख दे पोस तो छड़ी दूम न तो ना छड़ी दूम। माँ के रोना इन तमा खावा माँ इनके इतना पैसा काथा दिया ये यको माँ के बदेंदो रहो मुझे मुड़ुस के मुझे मामे के न अदो न अबो बदेंदो रहो। वो जमीन विकड़ी भी मां इन ते पैसा ला छड़िया हुते केस ये मां ने खट जी वेठी चुप करे भी तई मांजी जान न तो छड़े। ये खलील अहमद पुटन सूदो काटियो मराए तो मच्छी मराए तो चोंदा तू छोरियां तू छा कंदी। जी जी बिल्कुल, आपने यहाँ के मजलूम ख़वातीन की बातें भी सुनी। उनका ये कहना है कि बाअसरें हमारे वालिद साहब का 20 एकड़ ज़मीन था, वो खाता भी हमारे नाम पे है, जिसके बाअसर जो हैं वो खलील अहमद भुट्टो और बेटों के समेत जो हैं वो कब्ज़ा करके हमको बेचने भी नहीं दे रहा है। हम गरीब और बच्चे हमारे भूख पे मर रहे हैं, हम जाएं तो जाएं कहाँ। उन्होंने वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG लालकानो, SSP कश्मीर अमजद शेख साहब से अपील करते हुए कहा है कि खुदारा जो हमारे कब्जे हुई ज़मीन जो है उसको। तहरीके इस्लाह तालीम ट्रस्ट के सदर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमीन दीगर ओहदेदारान ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल की शदीद मजम्मत करते हुए शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। उन्होंने मजीद कहा इसी पर हमारे नुमाइंदे कामरान अली खुसूसी रिपोर्ट करेंगे।
تحریک اصلاح تعلیم ٹرسٹ کے صدر پروفیسر ڈاکٹر محمد امین اور دیگر عہدیداران نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ہونے والی بدنظمی کے تناظر میں مخلوط تعلیمی اداروں میں منشیات اور دیگر معاملات پر پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا طلباء اخلاقی طور پر تباہ ہو چکے ہیں. UMT اور دیگر تعلیمی اداروں میں بھی لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم الگ الگ ہونا چاہیے. جو لڑکے پڑھ رہے ہیں لڑکیاں بھی وہی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جبکہ لڑکوں نے نوکریاں کرنی ہیں اور اسلامی طرز کے مطابق لڑکیوں نے امور خانہ داری سنبھالنی ہے. بہاولپور یونیورسٹی میں گناہ گاروں کو سزا ہونی چاہیے. اس کے لیے شفاف انکوائری کا قیام ضروری ہے. لڑکیوں کے تعلیمی ادارے الگ ہونے چاہیے اور وہاں پر مردوں کا داخلہ ممنوع ہونا چاہیے. پھر ہی ہم صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کا نفاذ قائم کر سکتے ہیں. کیمرہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا عام آدمی کے غذا کو بہتر بنانے کے لیے احسن اقدام. DG فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور نے ماڈل فوڈ کارٹس کا افتتاح کر دیا. 291 ریڈی وانوں میں فوڈ کارٹس اور ڈسپوزل برتن تقسیم کیے. اسی پر رپورٹ کریں گے عثمان مغل. پنجاب فوڈ اتھارٹی کا عام آدمی کی غذا کو بہتر بنانے کے لیے احسن اقدام. DG فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور نے ماڈل فوڈ کورٹس کا افتتاح کر دیا. DG فوڈ اتھارٹی نے ریڑھی بانوں میں مفت برتن اور کٹس بھی تقسیم کی. 291 ریڑھی بانوں میں فوڈ کٹس اور ڈسپوزیبل برتن تقسیم کیے. ریڑھی ٹھیلوں ڈھابوں پر حفاظانِ صحت اصولوں کو یقینی بنایا جائے گا. فوڈ ہائیجین کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل چیکنگ کا عمل جاری رہے گا. تندور، ریڑھی بان، ڈھابوں سمیت چھوٹی جگہوں پر کام کرنے والوں کو بھی ٹریننگ دی جائے گی. ٹریننگ کا مقصد پرسنل ہائیجین، محفوظ خوراک کی تیاری اور حفاظانِ صحت قوانین کی مکمل آگاہی دینا ہے. ایک طرف تو حکومت کی طرف سے یہ تنقید کی جاتی ہے کہ انکروچمنٹ کو ختم کیا جائے، لیکن دوسری جانب وہی DG فوڈ اتھارٹی نے ریڑھی بانوں اور ٹھیلوں میں مفت کٹس اور ڈسپوزیبل برتن تقسیم کر کے ان کو مختلف مقامات پر کھڑے ہونے کی اجازت دی ہے. یہ معاملہ سمجھ سے باہر ہے. شاباش بیٹا، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. بیسیکلی اس کو کہتے ہیں فوڈ گریڈ پلاسٹک. فوڈ گریڈ پلاسٹک وہ ہے جو نان فوڈ گریڈ استعمال نہیں ہو سکتا، نہ ہاسپٹل ویسٹ سے آ سکتا ہے. ہم نے جو سپلائی کی ہے اور ہم اس پہ بہت بڑا کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں کہ جو نان فوڈ گریڈ پلاسٹک ہے، جو ریسائیکل ہوتا ہے، جو انڈسٹریل پلاسٹک ہے، ہم اس کو فوڈ انڈسٹری میں آنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے لیے پوری ہماری لیجسلیشن بھی ہو چکی ہے. ہم نے ایسوسیشن جو پلاسٹک بنانے والے برتن بنانے ان کی ایسوسیشن کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے. اور آنے والے اور یہ بھی جو ہم نے تقسیم کیے ہیں یہ فوڈ گریڈ پلاسٹک ہے. فوڈ گریڈ پلاسٹک جیسے آپ کا یہ لوگو والا کالر ہے، یہ انڈسٹریل پلاسٹک ہے، لیکن جو پانی کی بوتل ہے وہ فوڈ گریڈ پلاسٹک ہے. ہم نے یہاں پہ 3 کام کرنے جا رہے ہیں. ایک تو ہماری اپنی جو لیبارٹریز ہیں ان کی ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی بڑھانے جا رہے ہیں کہ کوئی بندہ بھی کوئی پلاسٹک کی چیز لے آئے، کوئی برتن، کوئی چمچ، کوئی چھری، ہم چیک کر سکیں کہ یہ فوڈ گریڈ ہے کہ نہیں ہے. ہمارا یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ بہت بڑا ہیلتھ ہیزرڈ ہے. آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی. ہم نے اس وقت بھی ہمارے ایک پورا ڈائریکٹوریٹ ہم نے بنایا نیا، جس کا نام ہے فوڈ پیکیجنگ ڈائریکٹوریٹ. اس میں ہمارے ڈائریکٹر جو ہیں وہ سارا دن یہی کام کر رہے ہیں. ہم ان جو بنانے والے ہیں ان کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی انڈسٹری کو بھی آگاہ کیا جائے کہ یہ اب نہیں چلے گا. ریسائکلنگ کا خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر 6 افراد کو قتل کرنے والے اشتہاری ملزم زاہد اقبال کو سعودی عرب سے گرفتار کر لیا گیا. IG پنجاب کے مطابق بیرون ممالک سے اب تک 109 افراد کو گرفتار کر کے پاکستان لایا جا چکا ہے. ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. وسیم صابر، کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں، IG پنجاب کی ہدایت کے مطابق جس طرح سے اب تک دوسرے ممالک سے ملزمان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، تو اب جو ہے وہ ایک زاہد اقبال نامی شخص کو بھی گرفتار کر کے لاہور ایئرپورٹ پر پہنچایا گیا ہے باقاعدہ، جس کو نوشہرہ ورقہ پولیس کے حوالے کیا جائے گا. اب تک اگر دیکھا جائے تو 109 افراد کو جو ہے وہ IG پنجاب کی جانب سے گرفتار کروا کے مختلف اضلاع میں جہاں پر ان کے مقدمات چل رہے تھے وہاں منتقل کر دیا گیا. آج کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو زاہد اقبال نامی جو ہے وہ شہری کو سعودی عرب سے گرفتار کر کے جو ہے وہ نوشہرہ ورقہ پولیس کے حوالے کیا گیا ہے. 6 افراد کو قتل کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ یہاں سے فرار ہوا تھا اور باقاعدہ طور پر انٹرپول کے ذریعے جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے. IG پنجاب کی جانب سے باقاعدہ دوسرے ممالک میں ریڈنگ پارٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے. ان کا صرف کام یہی ہے کہ دوسرے ممالک میں جو لوگ یہاں سے قتل، ڈکیتی اور دیگر جرائم جو ہے وہ کر کے فرار ہوئے تو ان کی گرفتاری کے لیے وہاں بھجوانا اور وہاں انٹرپول کے ذریعے اور مقامی پولیس جو ہے وہاں کی دوسرے ممالک کی، تو اس کو ہی مدد سے جو ہے ملزموں کو گرفتار کیا جانا. اور زاہد اقبال کو جو ہے وہ سعودی حکومت کے تعاون سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور باقاعدہ ان کو لاہور ایئرپورٹ پر منتقل کیا گیا. اور یہاں سے ایک پولیس پارٹی جو ہے وہ نوشہرہ ورقہ آئے گی اور یہاں پر جو ہے وہ
रपड़ लिख के इनको अपने हमरा ले जाएगी। 6 अफराद को इन्होंने गोलियां मारकर कत्ल किया था और कत्ल करने के बाद ये यहाँ से फरार हो गए थे। आईजी पंजाब की अगर बात की जाए तो आईजी पंजाब ने मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था और अब तक इन्होंने बाहिर के ममालिक जो दीगर ममालिक है, जिस तरह से सऊदी अरब है, दुबई है, ओमान है और दीगर जो है वो स्पेन, ऐसे ममालिक है जहाँ पर मुलजमान फरार हो गए थे। तो अब तक 109 अफराद को जो है वो दूसरे ममालिक से गिरफ्तार करके पाकिस्तान की जेल में लाया गया है और आज जाहिद इकबाल को जो है वो गिरफ्तार करके सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचाया गया और बाकायदा तौर पर जो नौशहरा विरका पुलिस है कुछ ही देर में आएगी और इनको अपने हमरा जो है वो ले जाएगी। इनके ऊपर 6 कत्लों का मुकदमा दर्ज था और इनका जो तफ्तीशी था वो अब हथकड़ी लेकर जो है वो लाहौर पहुंचेगा। उसके बाद इनको गिरफ्तार करके अपने शहर, अपनी हवालात, अपने थाने में ले जाएगा। जी, बैरूनी ममालिक में मफरूर इश्तिहारी मुजरमान की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। वसीम साबर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए लाहौर से अपडेट करें। शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए लाहौर पुलिस इन एक्शन। CCPO लाहौर बिलाल सदीक के अमियाना की ज़ेर सदारत पुलिस स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और सफाई सुथराई के हवाले से अहम इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में सूबाई दारुल हुकूमत के पुलिस स्टेशन की तज़य्युन और आराइश के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। CCPO बिलाल सदीक कमियाना ने SSP आतिफ नजीर की सरबराही में SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन और CTO लाहौर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी थी। डिविजनल SPs और DSPs पुलिस स्टेशन की सफाई, मेंटेनेंस और माल मुकदमा मुतल्लिका फॉर्म में जमा करवाने के जिम्मेदार होंगे। बिलाल सदीक कमियाना का कब्जा में ली गई लावारिस और दीगर नौइयत की व्हीकल्स को फौरी मुतल्लिका फॉर्म में जमा कराने का भी हुक्म। CCPO लाहौर का कहना था कि पुलिस स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में जिद्दत और बेहतर वर्किंग कंडीशन से शहरियों को जदीद सहूलियात की फराहमी और सर्विस डिलीवरी का मयार बेहतर बनाना होगा। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जनरल कैडर डॉक्टर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम कौमी सेमिनार का इनका दरबार हॉल गवर्नर हाउस लाहौर में किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बिलीकुर रहमान ने शिरकत की। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं आयशा तारिक की खुसूसी रिपोर्ट में। विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जनरल कैडर डॉक्टर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम कौमी सेमिनार गवर्नर हाउस में मुनक्कद किया गया। सेमिनार में गवर्नर पंजाब बिलीकुर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सहाफत और सोशल मीडिया में काम करने वाली सहाफ़ी ख़वातीन की भी कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में सहाफ़ी ख़वातीन को दरपेश मसाइल बयान किए गए और उनके हल के लिए तजावीज़ भी पेश की गयी। गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ी ख़वातीन का कहना था कि ख़वातीन सहाफ़ियों का सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट का है और रिपोर्टर्स की सैलरी 25 से 50 जबकि एंकर्स की सैलरी 1 लाख तक होनी चाहिए। सहाफ़ी ख़वातीन ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ियों को हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया किया जाना चाहिए। जो ख़वातीन आउटडोर काम करती हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए और सहाफ़ी कॉलोनी में सहाफ़ियों को घर दिए जाएं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मज़ीद अमली इक़दामात की ज़रूरत है। ख़वातीन हर शोबा ज़िंदगी में अपनी सलाहियतें मनवा रही हैं और आला ओहदों पर फाइज हैं। हमारे मुआशरे में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मुनासिब कवानीन और उनके नफाज के मुकम्मल इंतज़ामात होने चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ आयशा तारिक, कोहिनूर न्यूज़। CCPO लाहौर के हुक्म पर CTO ने मुख्तलिफ थानों के दौरा किए। मुस्तनज़र फिरोज वाला, थाना मुस्लिम टाउन वाहिद कॉलोनी और थाना गुलशन इकबाल पहुंच गए। मुस्तनज़र फिरोज ने हवालात, रिकॉर्ड सेंटर और बैरकों का दौरा किया। मुस्तनज़र फिरोज ने कैमरा सर्विलांस, सेफ्टी और सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक CTO लाहौर ने विजिट के दौरान साइलिन और हवालातियों से इस्तफसार किया। मुस्तनज़र फिरोज ने नफरी को ब्रीफिंग दी और IG पंजाब CCPO लाहौर की तरजीहात बारे आगाह किया। CTO लाहौर मुस्तनज़र फिरोज का कहना था कि हमारे लिए साल से बढ़कर कोई अहम नहीं, उनकी फौरी दाद रसी की जाए। मुस्तनज़र फिरोज का कहना था कि IG पंजाब CCPO लाहौर ने वेलफेयर को तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाया है। साल के हर जायज काम को अफसरान अपना फर्ज समझते हैं। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि इमाम बारका बावेदी कुट्टी चूना मंडी लाहौर से शबीयत जुलजना का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस की क़यादत बानी जुलूस मुशीर हुसैन करबलाई ने की। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। 16 मुहर्रम हराम बासिलसिला शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
امام بارگاہ باویدی کٹری چونا منڈی لاہور مجلس اعضاء منعقد کی گئی. بانی مجلس مشیر حسین کربلائی، قاسم علی کربلائی، احسن علی کربلائی، محسن علی کربلائی اور خصوصی شرکت آغا شاہ حسین قزلباش اور خواجہ کاظم اور انجمن غلامان ابو تراب خدام زلجنا و نماز کمیٹی نے شرکت کی. شرکائے مجلس سے سید عقیل محسن نقوی نے خطاب کیا اور اہل بیت کی شان بیان کی. سید عقیل محسن نقوی نے کہا، روایت میں آتا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں مولا حسین علیہ السلام ایک کے بعد ایک لاشے کو اٹھانے کے لیے میدان میں جاتے تو وہاں سے لاشے کو اٹھا کر خیمہ گاہ میں لے کر آتے، اور صرف ایک لاشا جو غازی عباس ابو الفضل عباس کا تھا، جس کا نہ کوئی جنازہ نہ کوئی تابوت برآمد ہوتا ہے، بلکہ غازی عباس علمدار علیہ السلام کا علم برآمد ہوتا ہے. اور ان کا کہنا تھا حضرت علی اصغر کو جب تیر لگا تو حضرت علی اصغر کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھنے والی تھی، اور وہ یزیدی لشکر کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے کیونکہ ان کا رزلٹ نظر آ رہا تھا. ان کا ہم اور ہمارا کنبہ تو جیت چکا ہے. اور بار بار یزیدی لشکر کو دیکھتے اور مسکراتے. 6 ماہ کے اس بچے نے بھوکے پیاسے رہ کر تیر کھایا کر بھی مسکراہٹ دکھائی. ان کا کہنا تھا اہل بیت کی شان اتنی وسیع ہے کہ ہم ساری زندگی بھی بیان کرتے رہیں گے تو ان کی شان میں کمی نہ آئے گی. اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ باویدی کٹری آ کر اختتام پذیر ہوا. آخر میں بانی مجلس مشیر حسین کربلائی نے آنے والے زائرین میں لنگر حسینی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب کے مزدور کارکنان کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے فیصلے کیے گئے. پنجاب سوشل سیکیورٹی گورننگ باڈی کے 160ویں اجلاس میں ان فیصلوں کی منظوری دے دی گئی. فیصلوں میں ورکرز اور ان کے اہل خانہ کو سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں میں علاج و معالجے کی سہولیات کی فراہمی کے لیے 14.97 بلین روپے مختص کر دیے گئے، جبکہ ورکرز کو 11 اقسام کی مالی مراعات کی فراہمی کے لیے 934 ملین روپے مختص کیے گئے. گورننگ باڈی نے ورکرز اور ان کے اہل خانہ کے لیے معذوری اور پسماندگی پینشن میں اضافے کی منظوری بھی دے دی ہے. کم از کم پینشن 6,000 روپے سے بڑھا کر 10,000 روپے کرنے کی منظوری دی گئی، جبکہ اسپتال میں داخل مریضوں کے لیے روزانہ خرچہ خوراک کو بھی 300 سے بڑھا کر 700 روپے کرنے کی منظوری دے دی گئی. اسی طرح ورکرز کی کنوینس الاؤنس کو 3 روپے فی کلومیٹر سے بڑھا کر 5 روپے فی کلومیٹر کرنے کی منظوری دے دی گئی. درجہ چہارم کے ملازمین کے عید الفطر اور کرسمس کے موقع پر اعزازیہ کو بھی بڑھانے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. اجلاس کی صدارت صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن منصور قادر نے کی. لاہور میں تجاوزات مافیا سرگرم ہو گیا. انتظامیہ مافیا کو لگام ڈالنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آنے لگی. باغا زون میں عملے کی مبینہ ملی بھگت سے تجاوزات میں دن بدن مسلسل اضافہ نظر آ رہا ہے. ایشو اجاگر کرنے پر بااثر افراد کی صحافیوں پر حملے بھی معمول بن گئے. اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے نمائندے جنید اشرف سے. جی جنید، بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ اور کیوں لگام ڈالنے میں مافیا جو ہے وہ سرگرم نہیں ہے؟ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں جو ہے صحافیوں پر حملے کے جو ہے وہ سلسلے تاحال رک نہیں سکے ہیں. لاہور کے علاوہ بھی ہے مختلف شہروں میں ہم نے دیکھا کہ جو صحافیوں پر حملے ہوتے رہے ہیں. بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے لاہور کے علاقے. آپ کو بتاتا چلے بغبان پورہ تھانہ کی حدود میں واگا زون میں جب کوہ نور کی ٹیم رپورٹنگ کرنے کے لیے پہنچی، کوریج کے لیے پہنچی، تو ادھر باقاعدہ طور پر جو تجاوزات معافی ہے، آپ کو بتاتا چلوں جی ٹی روڈ پر، آپ اگر جی ٹی روڈ پر داخل ہو اور اینڈ تک بناوا تک آپ کو لاکھوں کی تعداد میں جو ہے تجاوزات مافیا جو ہے آپ کو نظر آئیں گے، جو بڑی تعداد میں ایک سٹول کے آگے سٹول لگا کر جو ہے بہت سے شہریوں کے لیے ٹریفک مسائل کی وجہ بن رہے ہیں. جب کوہ نور کی ٹیم وہاں پہنچی تو تجاوزات مافیا بالکل بے لگام ہو گیا اور باقاعدہ طور پر ہمارے جو رپورٹر تھے عثمان مغل اور میں خود ان کے ساتھ موجود تھا، انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئی. جبکہ پتہ لگانے کی ہم نے کوشش کی کہ اس کے پیچھے ماجرا ہے کیا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ واگا زون کی جو نور الصبا ہے ZOR، ان کے کہنے پر جو ہے انہوں نے سخت ہدایات جاری کی گئی ہے ٹون عملے کو، اور
अपने जितने ये इधर तजावजत माफी है, आपको पता है कि इनकी मिली भगत के बगैर वहाँ पर तजावजत कायम नहीं हो सकती। उन्होंने हदायत जारी की गई है कि जो भी आपके पास आए, कोई भी अगर कोई भी कंसर्न बंदा आए, कोई भी अगर रिपोर्टर आए, आपने उसे फुटेज बनाने नहीं देनी। कोहिनूर न्यूज शुरू से ही जो है हक को सच की आवाज बनता चला आ रहा है और हक को सच को जो है बुलंद करता रहा है। कोहिनूर न्यूज जब तजावजत माफिया के खिलाफ जो बाकायदा तौर पे जो उन्होंने इधर तजावजत कायम की हुई है, वो आवाम के सामने लेकर आ रहा था, स्टोरी सामने लेकर आ रहा था कि इसके पीछे पीछे कौन कौन से बा असर और रसूख रखने वाली शख्सियात मौजूद है, उसके अलावा ZOR मौजूद है, उनके बिल्कुल एविडेंस कलेक्ट कर रहा था। तो उसी दौरान ही जो है उधर के तजावजत माफिया ने उस्मान मुगर और कोहिनूर टीम पर हमला किया। आपको बताता चलूँ, इससे पहले भी जो है मुख्तलिफ साथियों पर जो है हमले किए गए हैं और मुख्तलिफ साथियों को जो है बाकायदा तौर पर जो है फायर भी लगाया गया। जबकि जब हमारी बात हुई, जराये से हमारी बात हुई, तो उनका यही कहना था कि ये टाउन अमला इसमें मुलविस है। टाउन अमले के मुलविस होने के बगैर जो है कोई भी शख्स किसी भी साथी पर हाथ उठाने का मजाज नहीं हो सकता, कोई भी किसी को अथॉरिटी नहीं दे सकता। इसमें जो है ऐसी शालीमार जो है आम किरदार अदा कर सकती है। जो भी लाहौर में तजावजत कायम है, GT रोड, पकवानपुरा और लाहौर में तजावजात माफिया सरगर्म हो चुका है, उस पर सहाफियों को रिपोर्ट करना उनका जुर्म भी बन गया है। इसी पर जुनैद अशरफ अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।